መዓዝ ረሲዕናዮ መንከራ ስደትኪ መዓዝ ረሲዕናዮ ድኻንኪ ጭንቀትኪ መዓዝ ረሲዕናዮ ጥሜትኪ ጻምቕኺ መዓዝ ረሲዕናዮ ብኽያትኪ ንብዓትኪ ንማይ ህይወት ሒዝኪ ማይ ዝጸማቕኺ ብመንፈስ ከይንስደት ዝተሰደትክልና ማርያመይ ፍቕርኺ ሕያው እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትና ይሁን። ስድራል እግዚአብሔር አምላክ የሚልሃቱን አነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ንሳቱን በብዙነሁ ቦታ ሰላም ትሆነ በአንተ ተስፋዬ ናይ ኩሉ ጊዜ ጥንቢቴምና እንኳ ንጾመ ጽጌ በሰላም ወጽሐና በሰላም ወጽሐኩም። ጽጌ ሮማነ ጽጌ ሮማነ ጽጌ ሮማነ ጽጌ ሮማነ ጽጌ ሮማነ ጽጌ ሮማነ መዓዛ ቅዱሳነ መዓዛ ቅዱሳነ 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 ጽጌ ሮማነ መዓዝ ረሲዕናዮ መንከራ ስደትኪ መዓዝ ረሲዕናዮ ድኻንኪ ጭንቀትኪ መዓዝ ረሲዕናዮ ጥሜትኪ ጻምቕኺ መዓዝ ረሲዕናዮ ብኽያትኪ ንብዓትኪ ንማይ ህይወት ሒዝኪ ማይ ዝጸማቕኺ ብመንፈስ ከይንስደት ዝተሰደትክልና ማርያመይ ፍቕርኺ ሕያው እዩ ኣብ ጽላት ልብና ማርያመይ ፍቕርኺ ሕያው እዩ ኣብ ጽላት ልብና። ዕለት 26 መስከረም ጾመ ጽጌ እናተባህለ ዝጽዋዕ ወርሓት እዩ። ናይ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጾም እዩ። እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ዝኸበረ ይሁን። ብዕለት 26 መስከረም ናብ ግብፂ ዝተሰደደት ዕለት እዩ እና ንሕና ዝጾሙ እዚ ናብ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረከት ንኽሓድረና ንጾሙ ብቤተ ክርስቲያን ፍቃድ ዝጽወሙ 7 ኣጽዋማት ኣለዉ። እዚ ጾም እዚ ግን ናይ ፍቃድ ጾም እናተባህለ እዩ ዝጽዋዕ። ናይ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ፍቃድ ጾም ሓደ ክርስቲያን ናይ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረከት ንኽሓድሮ ናይ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጸጋ ንኽካፈል ጸጋ ንኽሓድሮ በረከታ ንኽካፈል ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ንኽረክብ እዩ ዝጾሙ ማለት እዩ እና እዚ ጾም እዚ ድማ ናይ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስደት መንከራ ብኽያት الدخام نذكرنا نصوم مينا قدست دنجل مريم لقيتنا مرحنا يسوع كريستوس ناقوس إذا تقصدت كلا بزح مكرا يا رخيبة بزح قف يا رخيبة إننا تميتك تميتنا أيو سدتك سدتنا أيو دخانك دخامنا أيو شجرك شجرنا أيو ناولنا أنا نزينا ذكرنا كمنداون أنا نصومه مالتي ስለዚህ ማንን ክርስቲያን ከጾሙ ዝግቦ ጾም እዩ በረከትና እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክካፈል ዝደለየ ሰብ ክጾማሉ እና እግዚአብሔር አምላክና ለአና ክብል እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ለአና ክትብል ያ ተሰደታ ጎይታና ወልድና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመሪያ ዓላማኡ ዘሰደተ ስደት ትምኒት ንምፍጻም ይብሉና ቦታትና ከምኡኻ ወንጀል ካለዩ ትምኒት ንምፍጻም ተሰዲቱ ካልእ ነገርም እዞም ህዝቢ ግብፂ ኣምላኽ ይፈልጡ ነይሩ ለኣቶም ዘምልኾም መንፈስ ነይሩ። ስለዚ ነዚ መንፈስ ለኸባርር ንኣቶም ካብ ናይ ሰይጣን ባዕዲ ንኽድሕኖ ተሰዲቱ ይብሉናና ካብኡኻ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናታ ስደት ናታ እሕና ንስደት ስደት ናታ ተምሳሌ ስደት እዩ ንስደት ማለት እዩ ስደትና ስደት ናይ እሜትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናዘከርና ኢና ንስደት ነው ለክርስቲያን ስደት
حدثنا يخوني ميتنا سلزي جمرتنا من ما خوني نوري سدت ماتنا نيا تمثال سدتنا سدتنا سلازي እግዚአብሔር አምላክና ናሜና አልስት ድንግል ማርያም ስደት ለሕፀረ ስደትና ይሕፅረና ሜና አልስት ድንግል ማርያም ወዳን ኸይቀተላ ኣብ ገጽ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ጸኒሓያ 26 መስከረም ተሰዲታ 6 ሕዳርያ ተመሊሳ ማለት እዩ እና አምላክና ዝጾም እዚ ንዘውዝኒዮ ኩልና ዘከርና እንድሕራይ ጽዮምና ይኾና እግዚአብሔር አምላክና ሜና አልስት ድንግል ማርያም ስደት ለባረኸ ስደትና ኸባረኸና سدت على حزرة سدتنا كحزرنا دخلنا تاز حزرة دخلنا أول كحزرنا وزنا لمنا وزنا ذكرنا أنا نصوم وزقبنا مالتو سلازي إذا غير كله يكالو من أبزس أنا نجري لي من على استدنجل لما رهرتي وها وقارن استوهوتنا لا كل إحنا وحسدنا يومه ناتنا وحس ناتنا مالات نتيه نحنا كفاءتنا بوزحيو جالنا تجزاهر من كل يوزح እና ቅድስት ድንግል ማርያም ወደና ስለና አያዘላ ስለና ናትና ለአናህተን ማለት ናትና ኃጢያት ይሳኽ ተሸፍነና ቃል ኪዳን ተውሂው ዋይ ከመሕረልኪ ኢሉ በሁሉ ወገን ከመሕረልኪ ኢሉ ዋይና እግዚአብሔር አምላክና ከም ድኽመትና ርኡይ ዝምሕረናሞ ስለ አኽብል ይምሓረና ስለ አኽብል ሃገርና ሰላም ይበርና ስለ አኽብል አኩልህና ፍቅሪ ይወርደና ስለ አኽብል ስደትና ይሕጥረና ስለ አኽብል لصومنا يصومناتنا هندينا يمكن مستم نصوم حسابنا مستم لقرب حسابنا مستم لسجود حسابنا إذا ويرامنا مستم نصلي حسابنا كورات حاتي إن سدتنا قدست دنجل مريم لحظة سدتنا يحزرنا سدتنا ميارخنا إذا ويرامنا محروتو شرمتو بس كلاتنا هذا كريستيان فان مينا قدست دنجل مريم دمو بركة يحضرنا أمالاتنا تايح فلينا صومنا بسلام وجميرو بسلام يفتصمنا نحنا بحلنا كم صومنا نحسب نتنا صوم كندينا يمكن بنصهنا ولا كم صوم زين خلتهالنا بنصهنا جن كم صومنا إننا نحر حسنا خوينا مستوم صوم ذكرني ولا إننا بتخكر بلبنا أنا كصوم يا خيل لا حنك لنا نجرت اللي وخا زي مشنا تقول مستوم صوم ذكرنا ولا الناس زي بيرذكر أيوه حساب أيوم مسلم قدس هاني أسرنا كورات حاتينا يبركت سمي قرنا بسلام وجمرنا بسلام يفتسمنا إننا لما أنت بدي زيات مسل أو قص على بدو بحد شخص من راه ونعيش ساعتي لنا زود أسترف وافضل سمع احترام لي بس حقيقي أرمني سوى لي زي الرول أمين كويس